Ang pagsunod kang Jesus is not a casual decision. Mayong adlaw mga pinangga sa Dios. Kiniusap si Father Rex, maguban kita niining pamalandong sa pulong sa Dios. Maigsuon, have you ever felt a tug of war within your soul? A longing for something more? A desire to follow a path that calls to you, but there is hesitation, a fear of what it might cost. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, gipahinumduman kita kung saon nato pagsunod kang Kristo. Atong mabasa nga si Jesus mibuhi og mahait nga pulong sa panon sa katawan ug wala siya mi sugarcoat sa kamatuoran. Mingon siya nga kung buot kita nga musunod ug mamahimo niyang tinun-an, na kinahanglan kini og total commitment. Kanang willing kita nga ato asyang pagaunahon above all else. Ang mga hait nga mga pulong ni Jesus daw harsh ug makapabagting sa atong dalunggan, kay tiaw mo ni ana, mingon siya, kinsa tumuari kanako nga dili magdumot sa iyang ginikanan, sa iyang igsuon, sa iyang pamilya, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mamahimo niyang tinun-an. O kinsang katong dili mo pas-an sa iyang krus, dili mamahimo niyang tinun-an. Apan kini nagtudlo kanato on what it takes to follow Him. Unsa may buot nga pasabot ni Jesus ni ini alang kanato mga igsuon? Buot ba siya nga atong pasagdan o biyaan ang atong pamilya ug ang mga tawo nga haduol sa atong kasing-kasing? Para nako mga igsuon, dili. Siya mihagit lang kanato to a radical reorientation of our priorities. Giawag kita nga atong pagasusihon ang tagsa-tagsa tang kaugalingon. What truly holds our hearts o kung unsay nakapagapos kanato niining kalibutana. Gihagit kita maigsuon to release those chains for the sake of something greater. Maigsuon, ang pagsunod kang Jesus is not a casual decision. It requires careful consideration ug nanginahanglan kini og halawom nga pagsabot kung unsa gayud kining pagsakripisyo. Tuod, the cost of discipleship is high. Kini nagdemand kanato to set aside our own desires, our own ambitions, our own sense of control. It requires us to trust in something beyond ourselves, to surrender to a higher purpose. But here's the beautiful truth, mga igsuon. What we gain in return is infinitely greater than what we give up. Hinauton ta mga igsuon, madasi kita nga atong pagaunahon ang Dios sa tanang tangbuluhaton, nga atong isentro si Kristo sa atong kinabuhi. Kay diya sa pagsunod sa atong Ginoo, atong mabatunan ang kapuno sa kinabuhi. It is not a life free from hardship and difficulties, mga igsuon, apan kinabuhi nga puno sa grasya, paglaom ug presensya sa Dios. So mga igsuon, I invite you today to consider the cost. Count the cost of following Jesus. And then, with open hearts and willing spirits, atong pagapilion ang dalan nga makadala ka nato ngadto sa Dios. Atong hinumduman, for in losing our lives for His sake, we will find them transformed and overflowing with the love of God. Amen.